will spielen! Was? Anfangsspanner! Sofort! いでよシュバルツゼクスプロトタイプ私の名はスキアヘッド。Mann, Männer! Ich will an die Tournament spielen! Starte das verdammte Spiel! Ich will spielen! Was? Anfangsspanner! Sofort! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Schnell ist das! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will angry, ich will spielen! ここは任せてSchnell ist das! Du Hurensohn, ich werde dich umbringen! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? ロバート・ガルシア。国語15点日本人に日本語のテストなんかやったってしょうがないじゃないかよ。ミューズの綾瀬絵里です。
かったわよ。怪物め、これ以上はやらせないぞ。いや、それは。ファイナルゾットマーチ。こんなはずじゃ。なんだとてめえどこ中だこら。撃って撃ってうわさ当然やわ。ざまみろってんだ。楽しそうに笑う、それに合わせればみんなキーボーダンシング、誰かがどこかで涙流してる、そんな時は集まろうよ。隙間から元気が顔出せばあちこちで心星になるよ、いいようにやよ。